Amen. So, yaman na yung nga agsapa kada tayo amin. We would want to share the kanta masarakan iti libro iti Psalm chapter 27, iti verse 4 and 5, iti NIV. This is what I sing, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe. In His dwelling, He will hide me. The shelter of His tabernacle, set me high upon a rock. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. He will keep me safe. In His dwelling, He will hide me. The shelter of His tabernacle, set me high upon the rock. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple, and to seek Him in His temple. Okay. Salamat ditang kantayo. Antay tuloy nga kadal iti sound niya po Diyos. Yeah, kanta tatay is one thing I ask. Mupay man niya nga tawin nga inong poster ay. Di chimpunay idi. So mga malagip ko yung eksapa, sumantikantahan tayo before nga dungag tayo iti mensahe. The title iti mensahe tayo is One Thing I Ask and One Thing I Do. Subliyak na ito yung mensahe, kapuanan ta iti amin nga tao. Uray man lang iti ubing, kan kada tayo mga natangan, kada iti babalasa nga wanasawa na, kan kada iti nasawaan. Da amin nga di jay prime desire tayo, we know di ay peak, we know di ay utmost wish tayo, iti biyag. Da amin di tarigagay tayo, da amin di kayat tayo,
So nga niya ba, DJ, makita tayo nga may isa nga banag nga daw-dawatan dagitoy dadadipan ni Apo Dios. Iti daytoy nga mensahe. Niya ba iti tarigagay da iti biya. Nasapay kumata makatulong kada tayo daytoy nga adal na mas makita tayo met mai-inline tayo dijay wish tayo iti biyag tayo. Iti Psalm chapter 27, reman irugi tayo iti verse 1. Psalm 27 verse 1 hingga na verse 5. Okay, kuna na, the Lord is my light and my salvation. Tuloyo. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. And for whom shall I be afraid? Ni David dayta na nuapay nga inaramid na daytoy amo tayo amin nga ni David kat adaysuna ije sentro nga maipit isuna iti biyag na gapo ijay imon ken bitterness ni daytoy King Saul. So naibagana nga iti Dios ti silaw ko, apay wenta daysuna iti sentro iti sipnget iti pasamak, sipnget iti biyag, sipnget nga saan nga sipnget na sitwasyon. So he is my salvation. Ang salbar kanya iti daytoy nga sitwasyon ko, ngawan tinak pagbutingan. Nga adal kada tayo ngano iti Dios ada kada tayo aduman dagiti da kabutbuteng antay susuongan iti biag. No ti Dios ket ammo tayo nga isunat antay pagtalkan. Ada tayo man ije nga situation mamatiak nga ma-overcome tayo dagita da gapu iti silaw iti Dios nga da kada tayo. The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Ay nabat yan napagbutingan, iso na matitipigsa. Sana nga kaya't nasawen nga masakit ka katawan iti pigsam na pigsa kalat ka. Kauray na da kayo sentro iti sakit kaskunan ni Apostle Paul iti 2 Corinthians nga I rather glorify God in my infirmities. Iti strength gami, iti pigsama awagan, kat uray no si kadijay problemado, and yet, kayam lagta nga ag-isam, kayam lagta nga agbiag, iti normal nga panagbiag, uray, very abnormal di situation mo, kapot ti problema, that is strength. Okay? Iti verse 2, tuloy When you even my enemies and my foes came upon me to eat my flesh, they stumbled and fell. 3. Though an host should come against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. Dito'y umay di jeg gubat, umay ti kabusor na, umay dagitoy da nga mang patay, mang dadael kan kuana, and yet ti kunan na to'y my heart shall not fear. So, iti puntos is uray adda dagiti kabusor. Iti first nga check kat the heart. Hana nga kay nga sawon nga hangkang agbutang tadda iti kabusor mo nga umay, wala kang pakibiyang. Haan, the point is, uray anya nga atak iti sitwasyon iti biyang, amom ken amom nga ada talged mo ije puso. Mangabak ka man wenno maabak ka, ada talged mo ije puso. Tanumay may sam nga makigubat iti sangagasot, ay ekspektaron nga mangabak ka, maabak ka. Ngam talged ti puso nga nakatalot iti Dios. That's the point. Get tayo niya? Next verse.
Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. Umay ti kabusor ni David, umay ti manggubat kan kuana, umay ti manggadaal kan kuana, niya palang timbaga na to'y nga tarigagay na, one thing I ask of the Lord. Tidawat aklatay, ti apo, kat sanamat nga kuna nga, patayon day suda nga kabusor ko. Dadawilon day suda nga kabusor ko. Papanawom day suda. Abakam day suda apo. Hanmat nga diya tidawat na. Anya tidawat na. Nga itiagdo nga mabalin nga mang panggap nga mang dadaal kan mang patay. Tidawat na pailaan. One thing I ask of the Lord, that will I seek after. Ngay sunga nakbirbirukan kan tartarigagayan. I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Anya nga nagpintas nga dawat. Saan ka rin? Kada kayo nga estudyante, ti kaya tiyo kat, makapasa tiyo kuma. Saan ka rin? Kapasa tiyo kuma, makaala tiyo basit, itinangat nga itong grado. Kada kayo nga kupubrak, tatrabaho, sapay kumata, makasweldo tayo, itinasayaat. Kada kayo nga gargarde, nagmulmula, kuskusok, kanyaman nga source, ti income nyo, business, sapay kumata, umadado, itilagbo, umadado kumat garansya, mumato kumay, iti garansya tayo, mayat itimula, dahil naman titarigagay tayo ang amin, kaya tayo ang amin dagitada, nasayaat na tarigagay. Nang itinangat nga to kumanga tarigagayan tayo ang amin, kadagiti amin nga tarigagays. Puna na to ni David, one thing I ask, and one thing I seek, may isang anak tartarigagayan, and may isang anak birbirukan. Nga diyan, all the days of my life, agasan, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Mangkita kuma ijay, napintas nga langay ti Dios, and to inquire, the other version kept, to dwell in the temple. Agistay suna ije templo. Verse 5. For in the night of trouble, he shall hide me in his secret. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon high. But remember, awan ti templo dita. Awan pa lang iti templo saan pa lang nga napatakder. Isu nga ti tarigagay ni David ket agkaroon iti templo kuma, hanlang nga tabernacle, hanlang kuma nga tulda, hanlang kuma nga tent. But he wants a temple, the building. I want to dwell in the tabernacle. I want to dwell in the temple of the Lord. Baknang ni David, adaan ni sunay ti balay, adaan ni sunay ti palasyo, adaan ni sunay ti mabalin nga ipanakkel. Ba, ti atmos lata nga desire, ti puso na, is to dwell inside the tabernacle, inside the temple. So daita ti one thing na. One thing I ask, and one thing I desire. Sa karoon iti templo iti Israel nga sumapagnaedan na. Ang gaso nga niya. Hana nga tinarigagayan nga maabak ti kalaban na, kas latatada iti the politician. Permit ti panangdadaal da iti padada nga politician. Tatlo da isuda ti mangabak. Ni David saan? Uray no gabso-gabsuon dagitoy da nga kabusor na itarigagayan nga lata is the presence of God, to dwell in the temple of the Lord. That's His one thing. Ala? Adamat ti kaistoryan, the Mary ni Martha, about their one thing, na niya po Diyos, niya po Jesus, itinangipakaawa. Luke chapter 10, verse 41 and 42. Idinapan ni Jesus, ijay balay da Martha kani Mary.
Din mo na gisunay jay, daytoy Martha, masikuran. Masikuran, the word? Makumikom. Okay? Thank you. So, inyong una na ta, verse 41 and 42. Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful, and Mary hath chosen the good part, which shall not be taken away from her. Inimapan gamin ni Apo Jesus. Ni Martha, nasaya at agluto, agisimpa, while nga dan ni Apo Jesus. Tikayat ni Jesus is agtugaw ka Martha, agtugaw tayo amin, istorya tayo. Nagtikayat dahil ito'y Martha, agisagana iti adubo nga pinapaitan. Sabi? Then iti paksiw nga sinika. Oh. So kaya't na nga mangisagana, iti something nga isagana na kaniya po Jesus. Hamat nga problema di siya. Awan mo ti problema to eh. Kaniya po Jesus, there's no problem. Ngam, ti ayan lang iti problema, agreklamo ni Martha nga ibagana kaniya Jesus nga mandarang man ni Mary nga mangtulong dito nakararamidan. Sakali. Di mo tayo ti problema dyan. Apay nga nang mabaling kay baga kaniya din nga Martha may umay ka man amang tulong apay nga masapong kay baga kaniya Jesus nga bisita yun. Ay inahayan kayo magkapsa. Sakali. But niya sumbat niya po Jesus. There's one thing that is needful. But one thing is needful. Ada may isang banag nga mas kasapulan. Kateta, titinarigagayan ni Mary, Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her. Wala tayo mangtid iti life kadakwada. Mangtid iti biyag, mangtid iti taraon, mangtid iti tinapay nga saan nga maihan nga maibawas, saan nga madadail, saan nga masayang nga taraon. At dataan nga kadwada. Malagi piyo rin John chapter 4, di may isang prostitute nga babae. Niya po Jesus tinang ibagang kadakanyak iti biyag. Muminom ka dito ganun, may tid ko, kat saan ka nga mauwaw. At kung natin babae, nga iyag mo man kanyak nga ron. So, ure dito sayang dito sayang at tsimpo. Nung kuna niya po Jesus, there's one thing that is needful. Na tati pinili ni Mary. Saan nga datis? Mayat nga dati makan, mayat nga dati taraon. So masaya nga nakanailin nga isulat ang luto ko tayo Sunday school tayo, di ba yung dataluto tayo may kikigit tayo Sunday school tayo. Di ba yung mga magpastigi mo, santo tayo luto amin, sa kari? Mas importante, iti sa uniya po, di si sumurutin may yan tayo ito, nanti mo ngayon may dito yung ag-fiesta. No, kasakulan tayo mga 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 pasmo. Nung may sumatanan iti mga lapel, iti panagdingag ti sa untiya po, ay ano tingnan, sayang niya. Nag-shampoo kayo ti Doni pagkatapos. Sayang, adi ay shampoo yun. So, one thing is needful. So, dahil pinili ni Mary. Now, regarding karatayo tata, no dijay kanakwada, kasanungay mat tata nga panawan, kasanungay mat daytoy nga chimpo tayo tata. Okay. Sumad tayo kay minsay. Okay? Bagam takabay mo, maramdamat ang silpon mo. Iti Colossians chapter 3, verse 15 to 16. Colossians chapter 3, verse 16. Nuni David kat tarigagay na, one thing I ask of the Lord, and this is what I pray, or this is what I seek, to dwell in the house of the Lord all the days of my life. So
So napatakder ni templo during the time of Solomon. Lumawanan ni David. Natay. But dito ayan tayo tatan, alpas nga natay ni Apo Kristo, nag-ungar, nagparang ka ni Apostle Paul, itan na ti minsay, ti parabor, na minsahiyan tayo ti sasaw ni Apo Dios, inawat tayo ti inaramin ni Apo Jesus ti cross, ijay tayo na isalakan, anya tatay iti tarigagay ni Apo Dios para kada tayo, iti verse 15, basa yun. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you are called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. No need David, katarigagay na to dwell in the house of the Lord, the templo. Nimot Apo Dios tatang dispensation, saan nga na tayo ti agdwell in the templo. Nuni ka, itarigagay na is the Word of God dwells in you. Di sao ti Dios kagtang ken ka. No ni David kayat nang agtal ni templo idi tatakot datayo di sao ni Apo Dios ti tarigagay ti Dios ngagtaan kada tayo. Let the word of Christ dwell in you richly. Amen. Amen. Nabaknang agtaan iti sao ni Apo Dios. No nabaknang garod sub-subra. Kahit ng asawa, madagdamat kayo ka. Anya na verse. Pagitaan. Diba? So, ibagbaga na pala, amo mo di sumbat. Yan, tinabaknang. Sakali. Ay natin pakakitaan nga ni Judas kahit inbiti natin pagbagina. Sumbat ka Diyos. Sumbat ka Revelation. So diyan matitarigagay iti Apo tataka na tayo. His word katagdwell ka na tayo iso nga na-encourage tayo nga keep on learning. Keep on studying God's word. Taray nga rin ti mandato para ka na tayo mamin. You study the word of God. You study the word of truth. Study. You study to show thyself approved unto God. 2 Timothy chapter. Nalangan ito ka lamang sumbat. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Hindi ko na na-ijay. Memorize here. Go. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. No ni David katarigagay ng agtang ni templo. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Corinthians 3:16 and ko na. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. No ti Old Testament kan istorya ni David kat isuna ti kinkayat nga agtaang ni templo. Tatamatan iti Dios pinagtaang tanatayo ang ti templo. No diya tarigagay ni David to stay in the temple kastamot iti Dios nga tarigagay ng agtaang tanatayo nga templo. The one thing ni David isumot ti one thing iti Dios to dwell in us. One thing I ask and one thing I desire. The desire ni Apo Dios is to dwell in us. The one thing ni David is to dwell in the temple. The same is true ni Apo Dios. Kaya't na nga stay ka na tayo. We are His temple. Hanan nga di jay visible temple, hanan nga di ay building nga templo.
Nudikat datayo iti templo iti Dios. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Basa yun. Ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which is of God, and ye are not your own. For ye are bought with price, therefore glorify God in your body and your spirit. Okay, for ye are bought with a price, datayo diay. Datayo day ta nga body of Christ, ang subot iti dara niya Paso Kristo. So ti redemption tayo, Ephesians chapter 1 verse 7. Day ta ti redemption tayo, so we are bought with a price. And that we are the temple of the Holy Spirit, and the Spirit of God can agdwell kada tayo. The Espiritu Santo ti agtaeng kada tayo. Nuli David kat kayat nang agtaeng ije templo. Ti Diyos kat kayat naman nga agtaeng kada tayo. Nabaliktad di situation sa balik. Hindi na tayo ni Kristo nag-ungar. Nagparang ka ni Apostle Paul. Na-change the situation. Di tao tikin kayat nga magyani yung templo ini, tiyempo ni David. Ang tata ti Diyos tikin kayat nga agtaeng, ken ka, ken kada tayo mami. Amen. Babayan ti panamati tayo, kasanong agtaeng, iti Espiritu ti Diyos kada tayo. Kasanong agtaeng, iti Diyos kada tayo. Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians chapter 1 verse 13. In whom Jesus was trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Okay, dagito naman ubing ti magbasa. Okay, basahin naman namin, piksahan nyo, alay takdaryo. Takdaryo, dagito ubing. Sige, basa, 1, 2, 3, go. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel in your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Okay, thank you. Now, dito kasanong agtaeng ti Espiritu ti Dios kada tayo, kalawag nga kalpasan nga nagtalek ka, hindi na dinigam iti sao ti kinapudno, the word of truth. Kat that word of truth kat iso iti gospel, ebanghelyo, iti pan na kaisalakan. Nga hindi pinatin dayta, hindi pinatin ijek ang nasiliwan with the Holy Spirit of promise. Saan nga by the Holy Spirit? No di kat with the Holy Spirit. So the person of the Holy Spirit, so tiyada kada tayo, saan nga by? Tano the Holy Spirit, tinang silyo kada tayo, siniliyuan na lang da tayo. Ngam no de with, adda kada tayo. Adadayo ti Dios. So adda isuna kada tayo, isuna tinagtaengan kada tayo, we are the temple of God. Amen. So imagine dia, no kasdi nga ni David ket adda isuna iti sentro, iti manggubat, mangpatay, mangdadael, mangdisturbo, mangiyaw-awan, manglipot ken kuana itarigagay na to dwell in the house of the Lord. Iti sentro nga biyag tayo tata nga magulo, situation tayo tata nga magulo, adu nga problema, adu nga dadagsan, and yet itarigagay ti Dios at taeng kada tayo. Amen. Ngam ti kayat tayo is masolbar ti problema tayo. Pumanaw dagiti da manggurgura kada tayo. Sorry? Amen. Di ti tarigagay tayo. Nung ti tarigagay ti Diyos at taon kada tayo. Ti kaya tayo kat na problema tayo, masulbar ti problema. Haan nga kasdyan niya po Diyos. Ti kaya niya po Diyos, kadwanda ka nga mangsulbar di ta problema. Sorry? So that's how the Holy Spirit dwelleth in us. Nagtaon ka na tayo ti Espiritu ti Diyos. Tatimplaw na tayo. Romans chapter 8 verse 9. Sige, basa yung Bing. Partner.
Basa. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Okay, thank you. Awan kayo itilasag kat ada kayo ti Espiritu. Kaya ti kasta ti Espiritu ti Dios agtataeng kada tayo. Agtataeng kada kayo. Tanayon tayo ito yung usarin namang tugnar ija kararag wino kanta nga come Holy Spirit. No Sunday manan come Holy Spirit. Wino welcome Holy Spirit. No Sunday manan welcome Holy Spirit. No maurnong kayo ija gimungan before nga grugit igimong tugnaran misika nga demonyo pumano kadtoy and then we welcome the Holy Spirit. Kahit nga sa garot imun una nga nakigimong di demonyo ija ulit isimba. Sumatugtog nga rin di Espiritu, Maria, Espiritu ti demonyo, tugtog nga rin, and then welcome di jay Holy Spirit. Oh, no Sunday manan, si kang Espiritu iti turturog, kas kada Espiritu iti madmari ti panunot na pumano ka, and then we welcome you Holy Spirit. Sunday manan, kas di manan, adi pa. Nung nalpas garo ti gimong, imay manan di Espiritu ti turturog na nagyan di gimungan. Espiritu ti demonyo, adaman ng garo di gimungan. Then, umay kayo makigimong, papanahon tayo pa yung Espiritu. Adi pa, adagro tayo ba't tayo yung gimongan? Sabay. Third, timay sa question ni Jai, adi pa kahit na nasawan, kuna na to. Kitaan nyo dito nga versikulo. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of his. Adi pa, no kunang mga pimanaw king God, yung Espiritu ni Kristo. Iti Lunes, iti Martes, iti Merkulis. Adi pa awan garudan, handa kang anak ti Dios, ijay Monday inga na Wednesday, nag-prayer meeting kayo, we welcome the Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. Ang sangit-sangit tayo. Saan ka rin niya? Imayin di Holy Spirit manan, so anak na katiapaw. Nalpas di Holy Spirit, nalpas di jay prayer meeting, kabikatana, awan manan. Napakanaki youth service, we know, weekend service. Welcome Holy Spirit. Ano man ang Holy Spirit? Anak na kamanan. Ay, kalukwan dahi tang sursuro. Nala tayo? Ang ngipon tiragading na imale, emme. Kaslanga dalo yun, ikibaybay. Ya? Imay ti Holy Spirit, primano ti Holy Spirit, imay ti Holy Spirit, ay, so nga na, gano dagiti kanta, very good song, but not theologically correct. Nagadalo ti kanta nga napintas na dinggan nga mahaan nga biblically correct. Wrong dagiya. Nga napintas na dinggan. Nakarit? Di ba napintas di kanta nga humanap ka ng pangit at bigay mo ng tunay. Ano mo mag-ibagbagamot kay Gina ko rin? Pagwapo ng dimay. So, dito maawang makita tayo nga the Spirit of God dwell in you. Nakataeng ti Espiritu ti Dios kada tayo. Hana nga kuna nga imali in me. Nagit tayo niya? So, takdiran tayo nga dahito Espiritu ti Dios agtaeng kada tayo until the day of our rapture, until the day of our redemption. Ephesians chapter 4 verse 30. Ephesians 4:30. Basa yun? Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. The seal nga nabasa tayo in Ephesians 1:13 is sealed data until the day of our redemption. Until nga sabaton tayo ni Apo Jesus ijatangatan. Ijay. Agpatin ka. So nga agyaman tayo launay, tanatay ni Kristo para kada tayo. At saan na tayo ni binaybayan, Espiritu mismo itinang silyo, iti biyag tayo. Glory to God. Amen. Dapat ito one thing, ito may isang tao nga bulag. Di John chapter 9 verse 25. Lita ka, the title tayo is One Thing I Ask and One Thing I Do.
Okay, verse 20. Ure, yung dito mo yung verse 23. Makita tayo yung picture na. Basa yun? Wherefore said his parents, He is of age, ask him. Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise, behold that this man is a sinner. He answered and said, Whether he is a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. Pilitan da gito yung nga para sa iyo, nga gulbud da ito yung nga bulag. Ibagada pa yung nga managbasol ni Jesus, nga nang tulong kan kuana. Sila dadailan da di credibility ni Apo Yesu Kristo, na isuna di Misaya. Pati sign karod nga umay ti Misaya, katadati healing. Kahit nga dadailan di ay imahe ni Apo Jesus. So ibagada nga hangay isuna pinangagas ken ka. Managbasol isuna. Kanya ko na rin bulag. Ure man managbasol isuna, kaya mukat bulaga katata nakakita. Sorry? Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, may sa kaya mo, bulaga kat nakakita. Apay ma-refute mo dito. Ang importante no sino din ang agas kanya, tahanang karon nga makita no sino yan ang agas. Tabulag karon. Importante ang kuana nakakita. Mo kala birukan mo niya ti kung sino day tanang nagete. Laarin na ngaron nga napantan na niya good taste pagkatapos ada nang bayad ang mga nakita no diyan ang sino yan ang bayad. Yaman kanalaan yun na mo palang biro ko sino matadeta kasi lapan mo nga siguro ng bayad niya kinan ko nga sila nga wanti kwartak sa kapala makawat. Yung dito may sa temok, bulaga kita kakita. The last one, the part of Paul. Ni Pablo is may isang Fariseo. May isang diadal. At teacher na kat ni Gamaliel na may isang doktor. Aside nga diadal, baknang, ni Paul. And all the support, dagiti daming nga Pharisees and the Sadducees, the support na kanpana. May sa iso na nga mabigbig, may sa iso na nga leader. Ngam idi nagpamati iti Dios. Dahil ko'y matan, din bagana. Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Basa yun? Brethren, I count not myself worthy of repentance, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Numaminsan nakadwell tayo, karageda, naglabas tayo. No, diya na naglabas mo, kat madmadi. So diya ti mangpupulking ka, iti future. Pino dagay baligi, iti biyag mo, iti naglabas. Isunod king ka, iti mangipupulking ka, iti kinapalagwat. Ay, siya, idi kat. Adyo, di ka nang idi. Ada ba mga istorya ka kasi? Awa! Ay, siya, idi kat kasto. Natao, awa. Kaya titawang istoryahan kadagay highlights iti biyagda na palabas ka. Ngam ni Apostle Paul sa bali, amin dagay highlights. Amin nga victories iti biyagna. Amin nga mabalin nga inaramid na nga kunana nga pinatpakay na dagitoy da nga agdaydayo ti Dios, pinpakpakulong na daysuda, ikapkabutan daysuna. Ken isuna di jay nakaadal ken aday suna ti turay. Ang tinapakumbaba nga imbaga na tuy. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Adati may isang banag nga nakaramidan.
Kunyari ay, lipatan dagiti da amin nga naglabas. Ket, targagayan dagiti da nga masakbayan. So, anyaman ti definition tayo iti naglabas. Whether victory or defeat, pangi-pangit wino mayamayat, anyaman dagiti da nga pakakunkunaan tayo. Kuna ni Apostle Paul, one thing I do, to forget everything and to move forward what is ahead. Aray dayo ti Dios. So dayta ito one thing I ask and one thing I do. Imagine lipatam dayta. Lipatam dayta nga ni Paul dayta. Ikargam nga ni Kristo ti mga ibagbagat ta. Lipatam nga ni Paul dayto nang ibaga. Imagine nga ni Kristo ti mga ibagbagat ta. Kuna ni Kristo, one thing I do, forgetting those things which are behind. Dagiti amin nga, naaramid kanya. At itarigagay na, the future mo, ang future tayo. We have a future. Sana rin? Ayos ba? Amen. 2 Corinthians chapter 5, verse 1. 2 Corinthians chapter 5, verse 1. For we know that if our earthly house is comfortable, we have the living of God and the house made of us eternal in heavens. Amo tayo nga ito earthly house of this tabernacle where the soul. Madadahal na ito'y matay tayo. Madati langit yung tayo pagtanan. Amen. So mali ay challenge ko di reunion na awis da kanyak idi kalman. Inapanan mi kada bar soul kani attorney. Nagmayat nga kitaan. No apay no kitaan nyo din post dapat kas labas si kwenta dahil suda lang ang pamilya. Dahil suda lang immediate. Pati challenge ko kada kuwada ti reunion da is gaputa tilas nga reunion tayo amin kadjalangit sa mari. Ang tayo ba nga tarigagayan na nakadiyatuan mo? Sa inyo? Pakayan. Ha? Pakayan. Pakayan. Pakayan lang di ko na isa inyo. Now, di ba, kaya tayo amin. Ikaaduan na mapan ag-reunion jalangit at takayan. Amen. Tama rin? Kasi mo natin tarigagi ito. So amin tayo. Kaya tayo, yung pamilya tayo, isut kang tuwan at kaaduan jalangit. Kung ti pamilya tayo kakangangalaw, ngawan ti kataluda tayo rabaw ti daga, pagkatapos tal-talo ti mapan jalangit. Tayo ginayan. Uray kwayo ti amin nga dayaw. Saan ka rin? Kung amin tayo po mga ipapati tayo amin, our body will be dissolved. So Junel, ore no giputot kay ti Lucy. Nagdudua ti mapanjalangit, sayang. Okay? Kung amin tayo, ay gagay tayo amin, langit yan tayo pagturungan. That is one thing we do and one thing we ask. Amin tayo kumalangit yan tayo pagturungan namin. Madadahal dito yung tabernacle. Madadahal dito yung balay. But praise God, at the Holy Spirit, handa ka na tayo. Amen? So let's go, ijay, title tayo tatay. One thing I ask, and one thing I do. Okay. Pas lang sikat yung mga ibagbaga, sa mali? Amen. Baliwan tayo. Niya po Jesus, yung mga ibagbagat ha. One thing I ask. One thing No. I ask. Nuni ako Jesus, yung mga ibagat ha, one thing I ask. Niya daw dawatin ha. Agduel, nagit isa sa una para kada tayo. One thing you do. Sa mali? One thing I do, one thing you do. May bagbaga na kinkarita, lipatang tinaglabas mo, at pinabaruda ka. Aday suna kada tayo. Kung ni David, kat his one thing, kat agdual isuna, yung tabernacle. Ito one thing, iti Diyos,
Dwell isuna kada tayo amin. Hallelujah. We glorify God, madaydayo niya po Diyos. Ang kaniya napintas ng mensahe. Amen. Amen. Na baday greet you the birthday na. Itaragaga you the birthday na kat ma-wish ko mga isuna kat tumabataba. Kanya. Kanya rin. Sorry, kanya rin. I-wish tayo. Baling healthy, di ba? Mas ano nga healthy kasi parada na tabtaba. Ano minsan katulaw ngayon niya. But yes, we wish them. We wish them na makita na di programa ti Diyos. The best one thing of God is for God to dwell in each person's life. That's it. Yeah. So, thank you. At palapakan to niya po dito. Tati mensahe tatat at any inputs baka dati kayo question.